Galing lang sa laot. Yung huli natin, oh. At laot, yan ang huli natin. Yan. Yung huli natin, lods, oh. Laki nuos. Oh. Laki. Huli natin, lods. Yung flashlight natin. Yan. Ito lang yung gamit nating pana, oh. Liit lang. Nadala niya. Yan yung ating gamit. Ayan. Thank you, lods. Kulit na naman yung ating yung mga lods. Timbang natin yung ating nahuling napana na nuos yun, no? Laki nuos yan. Nakadanggit pa, oh. Yan. Yung mga lods, timbang natin yung ating napana na nuos. Yun, oh. Laki. Natin ito. Ayan. Tumimbang ng report. Laki nuos yan. Ito natin napana, oh. Thank you, God bless. Salamat sa biyaya. Solid.